24 जुलाई ta salgo 48 koromsora mono hatigo lukuchong raidano mathangnani Manipur hago ST birokni sakago patimung ongmano jastik ronani romphrenai rokno phasi ronani aro bini loge Manipurni CM N Biren Singh bini achokthai yakanani ongthong hinai khorang tisagoi hembothok khlaika tipra motha o hembothoni bisingtoi burui rok Manipurni patimungno jastik ronani khorang tisalaika aro koklarokna ayo bimung rokno royakhai gorja chuba ongnai hinai saka। मोबाइल में देखता है कि 2-3 आदमी को गिरफ्तार किया, अभी तो फांसी नहीं दिया। उन लोगों को तो फांसी देना चाहिए, जिंदा पूरा सर कलम करके देना चाहिए ऐसे आदमी को। ऐसे वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो बोलता है टीवी में आके, यहाँ मणिपुर में तो सैकड़ों घटना हो चुके हैं, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? सैकड़ों घटना हो गए, कितना खुशी से बोल रही है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो पूरा सर कलम करके वो निकम्मा है, इसलिए ऐसा बोलता है। वहाँ का मुख्यमंत्री का पद उसको इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हम लोग को। मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति करता है, जाति दंगा लगा देते हैं। 3 महीने हो गए मणिपुर की घटना अभी तक एक बार भी जाके नहीं देखा। यूक्रेन और रशिया युद्ध में उसको जाके देखने के समय मिलता है। मणिपुर में 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक एक बार भी जाके नहीं देखा। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चाहिए, ये बहुत शर्मनाक की बात है। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री, नहीं चाहिए। जाति पूरा दंगा लगा देते हैं, ये पूरा बीजेपी का चाल है। वो बीजेपी खत्म होना चाहिए। सारा भारत के लोग सतर्क रहिए, अपने बहनों को रक्षा करना सीखो। इस प्रधानमंत्री को आशा छोड़ दो। যে ভারতবর্ষের সংহতি বিনষ্ট হয়েছে, আজকে সেখানে একটা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, মা বোনদের ইজ্জত সুরক্ষিত হচ্ছে না। আজকে সাধারণ নাগরিক যারা মণিপুরবাসী তারা আজকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের কাছে আবেদন রাখছে, আমাদেরকে বাঁচাও, আমাদেরকে রক্ষা করো, মণিপুরের এই দস্যুদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো, না হলে আমরা এই মণিপুরে আত্মহত্যা করব। আজকে এই আওয়াজ উঠছে, সে আওয়াজ থেকে আজকে আমরা প্রতিবাদ করে ত্রিপুরার ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আতঙ্কিত। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আতঙ্কিত না, সারা ভারতবর্ষের বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমরা সবাই আতঙ্কিত। কেন আতঙ্কিত আমরা? আজকে ওই মণিপুরে দাও আপনি শিকার, তার মধ্যে 252 বেশি গির্জার চার্চ উড়িয়ে দেওয়া। আগে অবনতিন থানায় ওর কুকি বসংমা মেইটেই বসংরক বগ একটা ডিসপিউট মানে ব্যাপারে তিয়াই ভাইলেশন খাইয়াই নেকেট খেরাগা ওর কিছু দুষ্কৃতকারী মণিপুর ওর বংন প্যারেড খেরাগাই এমনকি র্যাপ এমনকি দর্শন খাই ওর মাহে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে রাখা। তো অবনতিন তিনি ইন হিমবটক অবনাইটি সারা ভারতবর্ষ শুধু মণিপুরিয়া সারা ভারত সারা পৃথিবী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ভাইরাল হয়ে থাকা। এতদিন অরনি যে গভর্নমেন্ট অবনতানে অবনতি জাস্টিফাইড অবনতানে জাস্টিফিকেশন রমাইয়া ইভেন কি তিনি সেন্ট্রাল বিজেপি সরকার যে হাপাং তিনি যে বিজেপি গভর্নমেন্ট পরিচালিত নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ তিনি জেপি নাড্ডা লেড বাই বিজেপি গভর্নমেন্ট